tentang buruk itu ada yang berpendapat bahwa buruk itu malaikat karena asal kata dari barkun. Saya kurang tahu sih artinya apa ya, cahaya kan. Malaikat tercipta dari cahaya. Jadi ada yang berpendapat bahwa itu bukan hewan tapi malaikat. Mungkin ada tanggapan dari Syekh. Soal, sami'tu anna kalimat buraq allati ata biha Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sama' al-ula laysa ala hay'atil khayl aw yani ay hayawan wa innama buraq min kalimat baraq wal malaika khuliqa min nur yani wal buraq aidan nur ayyuhuma asah. الأصح هنالك وصف في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم للبراق فقال رأسه كذا وجسمه كذا وأقدامه كذا وهو على صورة حيوان والحديث يوضحه بالتفصيل فهو ليس نور إنما حيوان يعني خيل. نعم يعني أظن لابد أن أرجع الحديث يقول مثلا رأسه كرأس الحصان أو البغل وكذا يعني في وصف تفصيلي فيه فهو لكن حيوان وليس نور. Iya. Ya, yang tepat adalah Rasulullah sendiri dalam sebuah hadisnya menggambarkan burak itu seperti apa. Di hadis yang lain, kepalanya seperti apa, badannya seperti apa, kakinya seperti apa, menunjukkan bahwa itu memang menyerupai binatang. Tapi persisnya beliau perlu murajaah lagi, apakah yang dimaksud seperti binatang itu seperti keledai, kuda, atau mungkin malah unta. Wallahu alam. Tapi yang jelas bukan cahaya. Gitu ya. Baik. Beralih. لو كان نورا أيوة أحسنت اقرأها لو سمحت أيوة هاي الحديث. Ini tadi penjelasan saya itu diambil dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi muttafaq alaih. Bukhari wa Muslim. Asahhu kitabaini ba'da kitabillah tabaraka wa ta'ala. Nomor hadisnya Bukhari 23207, Muslim 162. Tentu dengan pengulangan ya. Qala, ini langsung ke matnul hadis. Utitu bil buraqi wa huwa dabbatun abyad tawilun fawqal himari wa dunal baghl yada'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi. Nanti di terjemahkan. Ana utarjim Syekh. Utitu bil buraq, aku diberikan buraq. Kemudian didefinisikan dabbatun abyad. Dabbah itu kalau dalam bahasa Arab hewan yang punya 4 kaki. Itu dabbah. Tapi nanti kalau kita bicara tentang surat An-Nahl nanti tafsirnya beda lagi. Kemudian tawilun, panjang, fauqal himar, lebih besar daripada himar, wa dunal baghl, afwan tadi agak salah ya. Dunal baghl, lebih kecil dari baghl. Yada'u hafirahu, hafir ini kaki depan. Dia ketika meletakkan kaki depannya melangkah, inda muntaha tarfi, itu di akhir pandangannya. Seperti itu. Syukran. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Au udhif law kana nuran, لو كان نورا لماذا ربطه الرسول صلى الله عليه وسلم في الحائط؟ منطقيا. Ya. Tadi sudah dijelaskan sama beliau Al-Fadil Ustadz Muhammad Abduh. Memang Rasulullah sendiri menjelaskan dalam hadisnya secara detail dari hadis Sahih Bukhari dan Muslim itu bentuknya hewan. Makanya di hadis yang lain Rasulullah juga menceritakan ketika di Masjidil Aqsa diikat. Ya, kalau cahaya kan nggak usah diikat. Gitu ya. Baik, silakan Mbak. نعم. نعم. Ya, langsung aja. Bismillah. Mundu bidayati hadhil maddah fi hadal yaum kama fahimtu bi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu awali yakunu rasulan wa huwa yatakallam anil baitul maqdis wa huwa yasta'id bi istidadan syadidan imma min jihati i'dad ma'rifi i'dad siyasi wa kadzalika i'dad askari wa suali hal haki al
hal al-hadaf al-hakiki likulli da'watil Islam awi da'wati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa tahril Baitul Maqdis. قولي بالأندونيسي. سؤال جميل. Naam. Dimulai dari materi hari ini, saya memahami bahwa dari awal kenabian Rasulullah itu membicarakan tentang Baitul Maqdis, dan beliau itu mempersiapkan dengan persiapan yang sangat matang, dengan persiapan ma'rifi, persiapan politik, dan persiapan militer. Nah, pertanyaan saya adalah apakah tujuan dari seluruh dakwah Islam itu adalah pembebasan Baitul Maqdis? سؤال جميل. سؤال جميل. جميل جدا. مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم لم تقتصر فقط على بيت المقدس، ولكن بيت المقدس كانت أولوية في أجندة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه محتل، فيسعى إلى تحرير هذا. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام سعى لإقامة الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، أرسل الصحابة في الهجرة إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة المنورة، سعى لإقامة الدولة الإسلامية وهذه كانت أولوية. حارب الكفار وفي معركة بدر، وفي معركة بدر ليس لها علاقة ببيت المقدس، معركة أحد ليس لها علاقة ببيت المقدس، لكن كانت لحماية الدولة الإسلامية وتقوية الدولة الإسلامية. وهذا لم يجعل الرسول ينسى أن هنالك أرضا محتلة يريد أن يسعى إلى تحريرها. Baik. Tamam? Oke, dari awal diangkat jadi nabi, beliau membicarakan Baitul Maqdis sampai beliau wafat. Apakah berarti tujuan utama diutusnya nabi untuk membebaskan Masjidil Aqsa? Tujuan utama tidak, tapi prioritas agenda beliau iya. Oleh karenanya Rasulullah juga banyak melakukan operasi yang nggak ada hubungannya sama Baitul Maqdis. Contohnya apa? Untuk keselamatan para sahabat, Rasulullah utus sebagian sahabat nyebrang ke daerah Najasha atau Ethiopia. Di sisi lain Rasulullah juga memerangi orang-orang kufar di dalam Mekah sendiri, orang Quraisy, yaitu dalam perang Badar. Perang-perang ini juga nggak ada kaitannya sama Baitul Maqdis. Artinya Rasulullah itu tugasnya banyak, dan Baitul Maqdis bukan ujung dari tugas beliau, tapi itu adalah bagian dari agenda prioritas dalam usaha beliau untuk membebaskan. Kenapa? Karena tanah itu adalah tanah yang tanah kaum muslimin yang terjajah, maka beliau juga berupaya untuk membebaskan Baitul Maqdis. Cukup ya? Barakallahu fika ala su'alika at-tayyib. Qadar hanal maghrib. Naam. Naam. Ikhtam. نختم. طيب، يومنا كان يوما مباركا حقيقة. يومنا هذا طبيعة الحال الأيام الماضية كانت مباركة، يعني اليوم الأول واليوم الثاني كان مباركا، لكن هذا اليوم كان أكثر مباركا. تعرفوا لماذا؟ لأننا كنا مع حبيبنا وقائدنا وشفيعنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وسلم. قضينا يوما كامل ونحن ندرس عن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا كان يوما مباركا طيبا. ما فعلناه اليوم أننا استخلصنا من السيرة النبوية ما له علاقة ببيت المقدس، ولا سيما حول الإعداد المعرفي. غدا نكمل في الإعداد السياسي والإعداد العسكري. وأنا سعيد سبحان الله، قدر المولى أن يكون حديثنا في الإعداد السياسي يبدأ بعد الفجر. هذا قدر الله، والله لم يخطط له إلا قدر الله تبارك وتعالى. فأتمنى عليكم جميعا، لأنه عندكم أسئلة كثيرة، أن تجاهدوا أنفسكم بعد صلاة الفجر ألا تناموا.
جاهدوها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بورك لأمتي في بكورها، بورك لأمتي في بكورها. نبينا صلى الله عليه وسلم عندما أمنا عائشة رضي الله عنها تذهب تنام بعد الفجر يقول لها قومي يا عائشة، قومي اشهدي توزيع الرزق، هذا وقت توزيع الرزق والأرزاق. فغدا إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عندنا ثلاثة جلسات. جلسة بعد صلاة الفجر كما قال أخونا غفران الساعة 5، ليس بعد الفجر مباشرة حتى تستريحوا. الساعة 5 أرجوكم نكون هنا الساعة 5 إلى الساعة 7 نبدأ الحديث السياسي، ثم تتناول الإفطار، ومن 8 إلى 9:30 تكون عندنا جلسة، ثم من 10 إلى صلاة الظهر تكون الجلسة الختامية بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يرضى عنا وعنكم، وأن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين آمين. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Note para ikhwan ya, besok mulai sesi pertama, besok terakhir tinggal 3 sesi untuk basic pada subuh, kemudian sampai zuhur itu ada 3 sesi. Jadi tolong diusahakan teman-teman semuanya bisa hadir, karena besok masih ada hal yang serupa hari ini. Hari ini terasa istimewa banget dibandingkan 2 hari sebelumnya, karena hari ini kita bicara sirah Nabi dan ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan sirah Nabi dan kaitannya sama Masjidil Aqsa. Insyaallah kita lanjut lagi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.